Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Pasaylo aming tananamahan. Father, I pray that you may bless all our benefactors, donors, partners, for their loyalty and faithfulness to this ministry. Panalanginis lang tanamahan sa ilang pagpadayon o paglahutay in supporting this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, all our bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel, and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Gligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect him, bless them, heal them. And the closest people in my heart who work with me at the back of this camera, panalanginis lang tang amahan. Father, in Jesus' mighty name, I pray for more abundance, miracles, healing, surprises, prosperity, favors, open doors, privileges to come down to each one of us. As I pray, Father, in Jesus' mighty name, nga imong panalanginan ang tanan nga nag-abli sa lang TV set, radio set, nagsunod sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, please dissolve all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden and dispersed worries, all our sins. As I claim, Father, for our healing one by one, labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing, sa atay sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases. Father, please heal us one by one. In Jesus' mighty name, I command you all good bacteria, antibodies of our physical bodies, heal us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit. Touch us, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, Ula Anthony, sa Arcangel, uban ni Pedro Apostol, Chufilo Kamumot, all saints, bravos, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 6, uno ngadtong 6 kama 16 ngadto og 18. Pagtulunan may tungod sa buhat sa kaluoy. Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kun ingno ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kun mohatag kamo kinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daykon sa mga tao, apan sultian ko kamo nga naghimo niini nakadawat na sa ilang kanti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himuha kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. Ug kung mag-ampo kayo buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon,
Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron magkita sila sa mga tao. Sultian ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan ko magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya, siri ang pultahan ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Today we are remembering Saint David. According to tradition, Saint David was the son of King of South Wales and Saint Noor. He was ordained a priest and later studied under Saint Paulinus. Later, he was involved in missionary. He founded at Menevia in southwestern Wales. Was noted for extreme asceticism. David and his monks drank neither wine nor beer, only water, while putting in a full day of heavy manual labor and instant study. Around the year 550, David attended a synod at Bremen. His contribution at the synod are said to have been the major cause for his election as primate of the Cambrian Church. He was reportedly consecrated archbishop by the Patriarch of Jerusalem while on visit to Holy Land. David died at his monastery in Menevia, and his cult was approved in 1120 by Pope Callistus. Saint David was endowed with substantial qualities of spiritual leadership. What is more, many monasteries flourished as a result of his leadership and good example. His adherence to monastic piety speaks of an example for modern Christians seeking order and form in their prayer life. Legacy: Saint David became archbishop and he became a model sa usa ka monk. He possessed the qualities of being a leader. One of the qualities of a good leader is not how many he knows, he learns, he studies, but how much he cares, he loves, he sympathizes the needs and the situations of his subordinates. Mao ni tinuod nga leader, dili ang pilay iyang nahibaw-an unsa iyang nakatunan, kundi unsa kadako ang iyang care, pagpangga, amuma, how sensitive he is sa panginahanglan sa iyang mga subordinates. According to our saint for today, Saint David, naniya ang quality sa usa ka maayong leader. Moinungdan nga milambo ang iyang grupo, ang mga monks, tungod kay nakita diha kaniya ang iyang dakong gugma, pagpakabana ngadto kanila. This reminds each one of us to become also a good leader in our individual life, in our own way. How? Care anyone, love anyone, empathize and sympathize anyone. This is one of the qualities of a good leader. Saint David iyampo mi nga sa makadimo mapinanggaon sa imong makauban. You are a good leader. Help us to become like you. Kama umi magpakabana sa among isikatao. Pray for our healing, enlightenment, conversion, our strength, courage, bravery to move forward. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line, according to the President of America, John F. Kennedy, if not us, who? If not now, when? Kundili kita kinsa, kundili karon kanusa. This is the same. Evil triumphs when good men do nothing like you. Somebody told me, nangutana do sa Ginoo,
And she asked me. Pero I heard this many times. Gikas mga kaigsunan nato, malalaki man babae, kung buhi daw ang Diyos, gamhanan siya nga na may mga taong kabus, nagkaliso-liso, nagantos, sa katilingban nga atong gipuyan. You know what, my dear people? Ang ako danang tubag, simple lang. Luke 1:7, everything is possible with our Almighty God. But why? He does nothing to this poor, indigents, marginalized, to these poor people around us. If really He is powerful, you know what? I heard these questions many times. You know what? My answer is very simple. Yes, ang Diyos makahimo bisag unsa. Pwede ang kabus padatuon niya kasang pagpamilo. Ang naisakit ayon, ang naay disabilities iyang i-back to normal. Pero na may gipaabot ang Diyos in behalf niya nga mo una og himo og lakang, ikaw ang iyang gipaabot nga mutabang anang kabus, mutabang anang masakiton, mutabang anang mga luoy, because God wants and expects nga imong kamot iyang kamot, imong tiil iyang tiil, imong baba iyang baba, that you will become His visible figure on this planet Earth every day. That the people nga imo matabangan, mahimuan nimo og maayo, can recognize the visibility of God in your life, individual of you. Na makita nilang Ginoo milakra, itatak diha sa imong pagkatao. Meaning, my answer is very simple. Tinuod, kais Ginoo, tanang pobre padatuon niya kasang pagpamilok, tanang luoy yang huwag tango na tarungon. Pero, yung Ginoo, nagulat ko nimo. Nagulat daw siya nimo na ako muhimog lakang para kanila. Maligingon ni John F. Kennedy, kundi ta muhimog lakang kinsa, kundili karon kanusa. You know what, in my experiences, there are people who question my existence. You know what? And this is true. They question me for preaching the gospel, for proclaiming the words of God day by day. And many questions. Pero nakapamalandong ko, kundi ko mo voluntaryo pagwalis ebanghelyo, kundi ko mangahas, natabangan inyong kalag, kinsa ka? Yes, of course, daghan nagwali, daghan ang mga ministers, daghang mga nagtudlo, pero ang concept lang nako, tungod sa kadaghan manggong mga tao, dili enough. Luke 10, mingon si Kristo, daghan ang anihunon, tiyutera ang mga ngani. Si Edsel Clusas, yours truly, volunteered already to become one of the laborers in the kingdom of God. Way nagsugo na ako. Nor ang Diyos nagpakita na ako. Wala. Pero, nabati na ako sulod sa akong kasing-kasing. Did I have a calling? Matod pang Mother Teresa of Calcutta, she had a calling within a calling. Doon na siya'y tawag sulod sa maong tawag. Ang akong tawag, pagwalis, mayong balita. Kaya yung logic nako, matod pang John F. Kennedy, kundi kita, let's put into this point, kundi ako, kinsa? Kundili karon kanusa? Kaya matagtaw magus kalibutan sa Sirach 33 verse 11 na atay misyon. Matagusan nato na atay misyon. Right? Ija-ija gitagtahas. You know what? When I started preaching the gospel using television, my companion here, Ranger Sandro Casillas, was already in my side with Boss John Daniel since we started having this teleradio. Hilom siya,
di sa mutingog, di mo sa ganahan mutingog, di ka na magpakitag kamera. Our technicians, our staff here, and our technical department, they're just very quiet monitoring us. Ila po ng papel niya kami, lahi po niya mong papel, kay makita mas TV niya, magwali mi. This is my point, ija-ija tagtahas, responsibilities. Ang pangutana sa Ginoo, kung imo bang gigampanan ang imong tahas o responsibilities. Kay kundi ka, tingali God will hire, listen to this, according to John Maxwell, a great author. If you are not willing to volunteer yourself to do your assignments, maybe, probably, in the long run, God will hire somebody to replace you, to do your assignments. Maunang, the point of John F. Kennedy is very clear. Sa assignments nimo, do it. Do not wait other people to do in behalf of you. It's a great insult of your potential, capacity, ability nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ayaw kuwatang ang uban mohimo sa imuha karong relax ka. Gitagaan gid ka sa Ginoo ana tungod kay dako sa kaayog believe nga mahimo nimo na. Niya kining kalibutan na musamot ang kangit-ngit kung kitang mga naningkamot nga mahimong ahintis kahayag despite in spite of our shortcomings and weaknesses. It does not matter actually. What matter most is your courage to shine, to become a light, to become a salt, as what Jesus said, Matthew chapter 5, para mabuntog nato ang kangit. To do good toward other people, ayaw pagpaabot na somebody will do it. Luuyan yung mga tawana. Pangutanay mong koglingon. Tan, imungan, like me, itsil. Ano sa imong mahimo ang mga tawana? Ang ato mga weakness, maghuwatag kinsay mohimo, sa unsay imong gikaluyan ba? Luuyan yung tawana, no? Kinsa kay mo tabang, ana, yung Ginoo, ayaw paghuwat nila. Ikaw, mo'y akong gipaabot. Tabangin na. See? Ang ato mga weakness, sige taghuwat og kinsa. The truth is, kita di ay mo'y dapat mohimog lakang. Kita ayaw paabot ang uban. Ikaw, do it. Niya ayaw paghuwat og sunod. Do it now. Ingon si John F. Kennedy. People of the living God, thank you for joining us. Somebody sent a letter with a certain blessing for this ministry. Pero wa siya magpaila. Ingon siya, Brother Edsel, ayong buntag. Niya ko'y ginagmay nga ginabang para sa ministerios mga kabataan. Maragid ni ang akong maabot, Brad, pero kinising-kasing ni nakong gihatag. Magpasalamat lang pud ko sa Ginoo sa magrasya nga iyang gihatag sa akong pamilya. Iapil lang pud mi sa imong mga pagampo, Brad, nga tagaan ta sa Ginoo ug maayong panglawas, giyahan sa maayong perming ug makahuman ug eskwela ang akong mga anak. Permi gyud ko naminaw sa imong programa. Daghang salamat, taga Duway Duero. Pero way pangalan. Salamat kayo. And present givers, thank you Ben Kinsiana, grupo ning Inang Irene, grupo Agaw Chupi sa Giuang, grupo ning Mildred, mga grupos mga tago ng Pindulman. Thank you Arnold, Juan Gistrel Makinano with Calixta Amplayo, thank you so much. Tony Madira with the family of Tony Madira, thank you. Asteria Galido, kaubang Ma'am Rosa Arnold Aldusa, Nitzel Marketing Cellphone Logikas Padala, Skita Padong sa Ross Park, kumusta Hilda? Then Arnold Rosel Aldusa, Ma'am Rosel, thank you so much for working. Romjic Goods ang model Pariasinto, atong higala. Pinagpala si Romjics. Jojo Jane Oclida, Francisco Alberta Oclida, Captain Vicente Carpio, again, thank you. Then Grace Oclaret, Calixta Ulair, Lora Sahol, Belisida Ulair, Angela Cagas, Animos Obong Ilaya, grupo ning Paskabunok. Silingan ni mo Edita, ug may din, thank you so much. Then thank you Kerico Ranyeses. Then may nagpasalamat sad nato tungod kay nag-take siya
from Cantagay, ang iyang anak, mga nakay. Then, congratulations kay normal niya, okay na. Halipay sa dano, kung na mga tao nga nagpadalag prayers o request sa atong ministeryo, niya i-grants Ginoo, halipay ta. Then, Tay Manuel, thank you. Terry Bantilan, kaubang Madam Mildred. Genuine Cebu Squad, Sugbos Base Frozen Foods, nasa Altia, nasa Nis Eskinita, padong sa Ruas Park. Thank you so much. Mga tan, mga Riwa of Anda, tapada ng Global 1, Global 2 sa Anda di Boracay. Daguplo Music Tutorial, tanang klaseng instruments, kayang Junit Itudlo. Daguplo Watch Services, tanang klaseng relo ninyo, pwede ayuhon, adto lang mo sa Atrium Public Market, adto mong igsuong Junit Daguplo. Thank you, PG Agribit Supply, Dr. Pedro Racel at Sobilio, Alan Tebel Sabilia, and BB Willie Galgo. Salamat inyo, pagpalain. Sa tanang mga givers, sa tanang mga nagpadayon, sa tanang mga nagsaad, salamat ninyo. For the month of February, we extend our what we call days kay daghan kaayong mga igso nato nga na siya abi nilag taman patag 31 pero 28 minus 3 days pag February, ha? Unang weeks 10 we give more days for you to continue sharing your blessings. Na Inday, Tecros School, thank you so much with the whole family. Kay doon na tayo mga kagawad sa lungsod nagtabang sa ato, kagawad Lito Castulo o kagawad Tony Godilia. Lipay tatungod kay mga dignitaries ni sa lungsod sa Gindulman. They are working with me. Kanis Lito Castulo, he works with me for how many years already? Kapitan pa na, hangtod karon na imo ng municipal councilor. Salamat ninyo sa tanan. And I would like to repeat this, why I'm always asking your supports tungod kay wa lagi ro thank you. What I mean is, di man pwede nga magwali ko dirin nga, di ta mohatag ni Boss John Daniel sa atong obligasyon. Why it bayad sa tower nato, kuryente, maintenance, walay maggamit si Boss. Mao na siya. Para fair ba? Patas. That's the reason behind. Manang hopefully, tinaw ninyo ang akong point. Then, my book is available at Altia. We have pure tablia, floor coffee, cookies ni Crisons, moni cookies nga gold, Pans Carolina, Beauty ni Dita, itlog maala ni Samig Jiri, na at sarang Don Adonis, ang Litson King o Pangdan, natay Rosarioano Binahan, groceries, frozen foods, nyatapad na ang Angie's Carinderia ni Truidols sa Merspin Compound. Ana mo diya mangaon tapad sa Altia. Diya sa Eskinita padung sa Lunoy, taga Kabungaan, taga Cambugason, daghan mo kong mga parinti diha. Come to Altia. Then we have also Litson Manok, you're fall in love at first bite. Kung di da mo ma-inlove sa manok, tingalis tag-iya. I'm just kidding. Then we have also Limpo, in courtesy of Ortiz Meat Section. Manok ay laging bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken and sometimes Ginger Fresh Chicken. And soon, kung tugutan sa labang magagagahom, we are preparing everything. Mo baligya na sa tao fried chicken. Try mo. Next week, tingali magsugod ta. Barato ra kayo. Kay first day man opening parato kayo. Then kita lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy, pato, pabo, limpo. Tapad na Silyakay, teritoryong ni Ansang Luren. In line diha sa traffic light, ilang Ate Marilyn, diha sa Bahandi. Spare parts diha in line sa highway. There is tulay kang pariduting. Thank you for monitoring. Bilyong Motor Parts, thank you for monitoring. Tapad na sa Carlosa Chicken Barbecue. Second floor, thank you do sa Cibis Body Finish Gym.
Thank you Bamonde, Rickmill, sa inyong pag-tune in. Tanang Painitan, Karenderia, Bibiliksonis, thank you. How are you? If you want to help, approach Bibiliksonis, ang Bibi, nga dako lang gihapon. Dias Gulayan section ubas mga Quezon. Port area, thank you. Kinig yung mga branches sa Romjik, you know what? Ilagi kong giingnan nga ilang mga branches diri sagna sa port area sa Eskinita Padug Canulao nya diha do sa traffic light gipangbutangan na og mga radio or stereo, I don't know unsay exact term na, mga dagkog soundbox para nga ilang i-tune in pag magwali kining ubos nga lagad, parang ilang mga customers, passers-by makadungog. Thank you. Adilimit, thank you also for working too hard. People of Garcia, keep helping this ministry. Then thank you for following, for tuning in. Nay Maria Kagampang, thank you. Keep praying sa mga nagpaampo nining mga ministeryo. Yapil nyo kampo. Then, kamo mga subscribers, mga benefactors sa ministeryo ning ubos nga lagad, kamong nag-purchase sa negosyo ning ubos nga lagad o kang Boss John, kuha na gamay nga tipik para sa tong outreach and feeding. Namoy birthday, gusto mong di maghanda sa iyong balay, approach me, ato ng Dalhos Eskwelahan. Adto mos mga bata to the most deserving people, mag-birthday. Tabangan mo na mo para ang inyong budget dili mo dako. Kamawa na si Sonia Acebes how to budget everything para dili kayo dako. Tungod kay dako kay itong gasto every month. Believe me. Pero tungod kay mga maayong laki o babae maning people behind of our foundation, kaya nila i-budget pagayo para nga dili tamadak-an pagayo. Mao ni ang tinuod. Unang kamo mag-birthday mo, ingna ko ninyo. Unya, dainomdom ko, ang opening sa Altia Litson Manok, alas 8. Ang closing na 10 p.m. Alas 10 pa na kapin sa gabi. Tungod kay doon na tayo tao sa adlaw, doon na tayo tao sa gabi. Ija-ija sila og duty. Ako ning gisulti ninyo, tungod kay kasagaran mga litsonan, manira na alas 7, alas 8, pero ang Altia Litson Manok, manira na hapit na tong ang gabi. Kay naay tao nga willing mo duty o gabi. Kay naaman say mamalit o gabi. Tanang nagmonitor, nagampo, pre-warriors, tanan nga nagplanong mutabang, mga daang nagtabang, I expect your return. Tanang mga nagsuporta, Bilyong, thank you so much. Construction supplier, thank you so much for your kind consideration. Tanang nagtabang para mugaan ang gibuhat nining ubos ninyong alagad. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa tulo ka punto tungod kay today is Ash Wednesday. Badlitan ka sa una, ingnon ka sa abog kagikan, sa abog kapauli. Pero karon tuoy ang ebanghelyo. Mao na ni ang pinaka-focus karon niining Ash Wednesday. Ezekiel 9:4 upward sa una, ang way kuros ang agtang patiyon. Mao na atong pattern ron. That's the reason why do tay Ash Wednesday to commemorate the victories of the people in the Old Testament in Ezekiel chapter 9 nga ang mga tao kanadto pagway kuros ang agtang patjon. Sa una, ato ra nang gi-commemorate. Mao hinungdan nga nga niining adlaw we have this gospel about buwats kaluoy, prayer and fasting. Kabalo mo kining tulo, kining buwats kaluoy, pagampo o pagpuasa, nani common denominators basis akong pamalandong ani. And if you will ask me what is the common denominator among these 3 points, almsgiving, prayer, and fasting, you know what? The common denominator is do this not for you but for others. Actually, you are born not for yourself but for others.
Kay kini mo as giving, it's all about what's kaluoy, meaning your help, your support, your donation, your generosity, your kindness, your openness, your open arms. That's what we call almsgiving, prayer. Our common understanding with regards to prayer, ang atong pagtuo, our personal necessities, our personal needs. Pero, kung inyong sabton ang pinaka bottom line sa prayer, ganahan di ko ani, kining nasa kong kamot nga meaning sa prayer, ug kining prayera, mao ang gustos Ginoo, nga mato diri, one of the beautiful things about prayer is knowing that when our thoughts turn to someone we love and care for, we can bring that person to a God who loves and cares for that person even more than we do. Sa pag-ampo nato, once you pray, ang imong giampo, imong gidala, gibit-bit diha sa presensyas Ginoo. Meaning, kung imong iampo ang imong members pamilya, silingan, kaila, parente, higala, everything, anything, under the sun, you are bringing all these things in the presence of the living God. In fact, 1 Timothy chapter 2 verse 1, it says, kung mag-ampo ka, iraspa. Meaning, mag-ampo ka not only for yourself, but include other people around you. Fasting, ingon si Archbishop Sok Villegas, the president of the Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, iyon siya. The real meaning of fasting is, dili lang mulikay kag unsa imong kanon during breakfast, lunch, or dinner. No, may kadi kumukaon ron. That's not the exact meaning of fasting. This is the exact meaning of fasting. Di ka mo kag pamahaw, kay imong budget anang buntaga, imong gihatag sa imong silingan. Listen to this. I know, only few are doing this because majority believe nga kining paglikay og kaon mao ang fasting. Pero ingon si Archbishop Sok Villegas, di na mao yung meaning sa fasting. Maniudto ka. Unya ang imong kanon duha ka plato, usa ka plato na lang. Kaya imong budget nga usa ka salmon, tunga na lang salmon imong gidungag. Kaya ang tunga imong gihatag sa imong silingan or gidunit ba nimo sa foundation sa GD, sa atong krusada para sa mga the most deserving people around us. See? Paitan, mo decide kang di ka mo kaon beginning to the until Holy Week. Nya imong budget ana usa ka sako. Di ka mo kaon, kay magsigira ka og inog gatas, pwede bang buhi magtawala? Kristo mangali. Matthew chapter 4, kung maka-decide ka. Ang imong budget anang buwana, ayaw na kana. Ayaw na ibaligya niya imong gamitong kwarta. Hinuon, ihatag na sa mga tao nagtuo mo nga angay tabangan. Or else, akong balikon, tiganahan mo, idonate sa GD Foundation, idonate usa ka sako. Ayaw na mo kaon. Muna'y fasting. Kana bang nakay-sacrifice ba? Di kay, muli kay rakag kaon. No. Bisan kali abstinence para nako paglikay pagkaog karne. Kung nakay karne sa inyong freezer, hala, habuaan na, unya ihatag sa imong silingan, aron di ka kakaon, that's abstinence. Fasting, ang unsa imong pagkaon, habuaan na sa imong freezer, sa imong kaban, ihatag sa uban. Mo ni really real meaning sa fasting. Mao nang, you know what, my point is like this. Kining almsgiving is all about your efforts toward others. Prayer means you're bringing the people to God. Fasting means you skip, you avoid in eating because ang unsa imong kanon, imo nang gidonate, imo nang gihatag. Meaning, ang common denominator ni ining almsgiving prayer ug fasting, hoy lain. What can you do sa imong isikataho? Ingon si Pablo, kinirabang almsgiving is one of the ministries that God wants us to establish in our daily existence. Mingon si Pablo, dagang paagi unsaon pag-alagad ang Dios. Romans 12 verse 6, mingon siya,
Busa angay natong gamito ng atong nagkalaing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe, magwali. Himo nato kay sumala sa pagtuo nga niya kanato. Reminders nagwali. Gamita ang pagtuo nga naa kanimo. Kay lisod kay magwali wa ka mo tos imong giwali. Lisod kaayo mo pahayag ka nga di ka konbinsados imong gitudlo gipahayag. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung makatakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton na to kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayod. Ang mangulok na magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluwi, almsgiving. Kinanglan magbuhat nga malipayon. See? Kidding almsgiving is a ministry supposed to be not only to be done during what? Kwarisma. During Lenten season. Kundili, kini ang almsgiving must be done day by day as part of our lives, as our ministry. Take note, ako ning i-define nga kining gitawag nato og paghatag is a ministry supposed to be. Now, unsa may ilanan nga nahimo na nimong ministeryo, consistent ka, persistent ka in doing it. You are not grounded by seasons of our liturgy. You are not grounded by pizza, date, occasions. Because sometimes muhimo taan tungod kay maoy agda sa panahon. Valentine's Day, 14, di ko na. Kaya akong Valentine's Day, kada-adlaw man. Samot nagpista. Tuo ko pista. Pero para na ako, kada-adlaw pista. Muna may kag special nga misa o ordinary misa. Di ko mutuwa na. Even our professor at San Carlos Theological Seminary told us, ayaw mutuwa na. Tiyaw ba? O na special mass o ordinary mass. Nga parihara ng misa tanan. Tanang misa special, why ordinary? You got me? Ako ra buning klarong pamahayag ba? Mao mo gini tinuod pod. Di bag na ordinary mass nya special mass. Ato ra ginanguna-una, tanang misa pariha. Ang misas Domingo adlaw nga tanan pariha. Ang misas obispog pari maorang misaha. Misas pista og adlaw nga tanan maora ang impact sa misa. Believe me. The difference nala indulgence madawat nimo pag obispo may mo preside sa pontifical mass o a certain mass. Mao ni siya ang addition pero misa per se pariha. Mao nang kita we're grounded and we're bounded by season como kay Kwarisma, buhat sa kaluoy lahatag after wala pod. Pero kung ang inyong kamangyatagon himuon ninyong part sa inyong body system, himuon ninyong part sa inyong kinabuhi, himuon ninyong ministeryo sa inyong kinabuhi, like Edsel Clusas, preaching the gospel is my ministry. Unya, unsa kaya akong kapalaran kung ganahan ko mawali-wali niya o di ko ganahan, di po. It's another thing, it's another story. May adlaw nga nindot og dili, I need to preach because this is part of my life. Because this is already a ministry. Ang nindot ko ng atong pagpanghatag kabahin na sa tong sistema. Kibali, imo ng ministeryo ba? Kabalo mo, simple lang ang akong point. Not necessarily nga daghan kag ministerios nga apilan. Ministries nga apilan. Not necessarily. Please don't get me wrong. Bisag usara, unya, faithful ka, loyal ka, tingalig maunay mo luwas nimo sa imuha at the end. The weakness of individual, daghan nato ang atong weakness, amban-amban, nya war bay agi. Matuban nila, mura kunog manok, wahog, sampot, bisag asa na lang, mangitlog, hantod, kawaton, madakpan. Usay nga na ta. Bisag unsay itong apilan. Because you are not convinced sa unsay ministry nga imong giapilan. Ako mong ingnon, kung nag-apil-apil mo sa ministeryo ni Edsel Clusas,
nining atong krusada, proclaiming the gospel, and our advocacy for the most deserving. We have many advocacies, natay para sa mga scholarship nato, environment nato. Ako ning share ninyo. Then, somebody told me, don't mention it is tagsara. Ang ako lang pud ba, para may baw mo, para ganahan mo padayon o suporta sa itong mga advocacies. You know what? Ako, moingon ninyo, kung ni-appeal magali mo sa ministeryo, nining ubos ninyong alagad, di mo convince nga malangit mo sa inyong pag-appeal, ayaw na lang mo appeal. Ako bitaw, nagpabilin kong Katoliko until this time. Kay konbinsado ko nga sa Katoliko ko, luwas sa Ginoo. Faithful, loyal. Ingana ko ka practical sa akong kinabuhi. I am a practical preacher. Nagtuman ko, luwason ko diri, ari ko. Magpakamatay, bisag unsa, total ang Diyos may muko matdayon. Pero nagtuo ko nga sa akong pagpadayon, believing as a Catholic believer, despite in spite of what I experience, you know what? Nagtuman ko makaluwas na ko ni malangit ko diri. Nya, ang ako gingituan, kinig yung akong gibuhat nga pagwali, makalangit yun ako ni. Bisan pas kong mga apan, kaya ang Ginoo di lagi magsigtanaw sa imong apan, weaknesses. Ang iyang tanaw ng unsa imong contribution nga maayo. Ang ako ba lang, ayaw mong apilin ng ministeryo, tambag rin ako Wa mo na ko abuga, please don't get me wrong. Kundi mo konbinsadong makalangit ninyo ni. You got me? Gana lang kasimple ang kinabuhi. Mo na hinungdan nga ang tao, bisag asa na lang mo amba. Ang uban, balibalig reliyon, Rusip. Mo ana, kung anak ka reliyon, nagtuo ka, malangit ka na, padayon diha. Pero nagtuo ka sa Katoliko ka malangit, pabilis Katoliko. Pero nagtuo ka, di ka malangit sa Katoliko, hawa. Simple. Ingana lang kasimple. Ang problema magod sa tao, amba-amba og ministeryo, ngano wa man say itawag og confidence nga kaning grupuan niya malangit manang uban bisag unsa apilan. Kung laki, please don't get me wrong, si WL ra gid niya pwede. Hindi man pwede ang CWL kay Catholic Women's League man. Wa may Men's Catholics League. Wa may WL. Sira mang yun. Catholic Women's League, tama ba? Catholic Men's League day, CML. Ang naa-available, CWL. Right? Nya kung babay ka, ang di mo pwede apilan, Knights of Columbus, kung ako masayop, member ba ko na may babay sa Knights of Columbus, umuyo kita. Wala kay para laki ra, mga Knights, mga laki. Kaya ang ato mong weakness, amba-amba. Unya nakita ra ba nako pag amba-amba ka wa kay focus, wa kay abot. Bisan sa akong gibuhat matag adlaw, nakita nako ingon pod ang usa ka great expert about how to become successful in life. Broken focus can lead you to nothing, to destruction. No success will happen in your lives once you have a broken focus. Unsa maning broken focus sa tao, kaning amba-amba ba? Sigun sa nalay apilan, way focus. Ang ako, simple lang. Kung na kay ministry nga giapilan, focus na. Nya believe nga makalangit nimo na. Not necessarily magamban ka, kay kung magamban ka, nagpaila na nga wa kay focus. Di ka sure sa imong giapilan, kay mangita pa man kaglain. Right? Ingana lang kasimple. Ngano ako nang gisgutan? Tungod kay usas mga ministries nga available, kining ministries, one of the ministries nga available, you know what? Unsa? Kining ministerios paghatag. Kining ministeryo man kining ministries paghatag. Kamo mga benefactors, donors, people who work with me behind this ministry through your financial supports, ministry na. Believe that for what you are doing, for what you have given, it can save you. Maka-impirno ba ng pagpangatag? Dili, makapalangit, makapaymot sa Ginoo. Because every day we proclaim His gospel. We help the poor souls in our society. Even prayer is a ministry. Proof, munghig-mungha.
ang ilang trabaho, sige ragampo. Mga madre di ay, ang ilang ministeryo ana, magampo. Sige ampo. Meaning, kining pagkahingampuon per se is your ministry already. Una, kung imong gihimong habit, consistent ka, persistent ka sa imong sigig ampo, that's your ministry. Ang usay na to, we are grounded and bounded by time. Pag alas 6 luhod, kay ting rosaryo. Kunya, ting injilos. Ug di, alas 6, di ka na mo ampo. Nga nung ihana magid ang tao. Kung di mag-ampo ka kada segundo, kada minuto, kada oras, kada takna, as part of your body system. Because that's part of your body system, meaning, wherever you go, whatever ay mong gibuwat, di na magagad og oras, dapit lugar, deep inside sa mga kasing-kasing gampo ka, ngano, imong ministeryo ang pagkahingampuon. Once you join the ministry sa pagkahingampuon, ayaw iampo ra ang imong kaugalingon. The secret for more blessings, miracles to come in your lives, include others. Give chance to others in your prayers. Kini mga munghi-munga ilang ministeryo, pagkahingampuon. Then, kining fasting, kining buhat gyapon ni sa pagsakripisyo. Kabalo mo, once you fast, you sacrifice. You have this what they call mortification. Pagpasakit sa kaugalingon, day by day. Because you believe that this mortification can purify your souls, can purify your hearts, can purify your minds. If you'll ask me, is fasting can be considered as a ministry? Yes, of course. Because according to Sok Biligas, pag mag-fasting ka, ang wa nimo gamitag kana ipanghatag. Ipaambit, i-share. You got my point? Almsgiving, let's put into this scenario, it's all about money. While fasting, once you fast, because you give what you want to take supposed to be, what you want to drink supposed to be, that's what he called charity works. It's about material things. Kining mag-fasting ka ba? Nakikanon. Di ka mukaon. Imong ipangatag. Charity works na. Mo itong gibuhat sa foundation. Kining almsgiving is all about donation. Money sa kabos sa simbahan ba o kang bisan kinsa nga imong gustong tagaan o financial. Mao ni ang gitawag nato og difference. Almsgiving is all about money while kining charity is about material things. And you can do charity once you are selfless. Meaning, di kahakog, makahimo kag charity. Kaya nga no, kung di kahakog, di na ka magunaw-na pas imong kaugalingon during those moment. Ang imong naunaon ang uban, that's charity. Almsgiving, ang unsay imong ika-contribute, bahin, sa unsay na animo, that's your almsgiving. Prayer means ang imong pag-ampo not only for you, but for others. Muna, ang common denominator as what I have said, nining tulo, nga atong gitagaan og emphasis, highlights for today, as we celebrate the Ash Wednesday, as we come to the church, then magpa-badis tag-abog para pahinumduman tas paginulsol, niya patuon ta si Ebanghelyo, niya pahinumduman ta nga mamatay ta, gikan tas abog. Kabalo mo, ang buot iulagway simbahan nga sa imong pagpuyo ning kalibutana, mupanaw man ka, mupanaw man ko kitang tanan, nandatay ligasiya ikabilin. Meaning, ang ligasiya nga atong ikabilin sa Iraq 44, ang buhat nga maayo toward others, di na malimtan pa, bisan kanusa, even sa sunod henerasyon. Monang the bottom line of our gospel is all about what can you do to others? What can you give money? What can you pray for others? What can you share to others? You got me? And these three things that we are talking, the bottom line is what can you do to others? And there is another common denominator also in our side.
for those who will do this, it's all about personal sacrifice. Ngano, pag muhatag ka, mawagtangan ka, kabantay mo muhatag sakit, mudulit ka, muhatag kasakitan ka, ingos Mother Teresa. Ang tinuod nga meaning sa paghatag ka na masakitan ka. Meaning, kung ihatag ka, nyawa ka sakiti. You know what, my dear people? Di na tinuod nga meaning sa paghatag. Kundi kasakitan. Unya, kung muampo ka, muluhod ka, ngaliya ka, muispin kag oras, dili sayo ang pagampo. The hardest thing also to do is prayer. Manang uban, dali kayong matug, kay kapuyon, magampo. Sirach 7 verse 10, ingon si Sirach, ayaw ba tiyang kakapos pagampo. Mark chapter 14, Matthew 26, ang mga apostolis, wa kagwanta, usa ka oras, yung Kristo, pagampo mo, bisag 1 hour, wa kagwanta. Kay kapoy ni magampo, pero kinangla mo ampo ka para sa uban. Para sa kasalanan sa uban, para sa kapasiluan sa uban, para sa panalangin sa uban. Magfasting ka, di ka mukaon, mukurog imong unod, imong lawas. Nya, ang unsay wa nimo kana, wa nimo imna ihatag. Meaning, kining almsgiving, prayer, fasting, na common denominator, what can you do to others? And another common denominator about self-sacrifice. Personal sacrifice. Pag manghatag ka, sakripisyo na. Pag magampo ka, sakripisyo na. Pag mag-fasting ka, sakripisyo na. Pero, nindot ning sakripisyo. Ngano, makaputli sa imuha. Pag imong i-practice ning manghatag ka, mo ni tambal sa imong kahako. Kung magampo ka, yapili mo uban, yapili mo imong silingan kaila, tambal sa kahako. Kaya gato magampo, sigurista. Ato rang kaugalingon mo atong sigampo, ang uban, way apil. Unya kung mag-fasting ka, kabalo mo, makawagtang sa nas imong kahakog, liman kang imong kanon ihatag. Meaning, kini dieng panudlo simbahan, almsgiving, prayer and fasting, gitudluan ang tao nga magpakabana. You got me? Unya ang tao gidasig nga magsakripisyo kay niining tulo ka buhat nga importante nato matambalan ang unsay kahakog nato. Practice sa paghatag, paglimos, pagdunit, kapas kadugayan, mahimo nimo ng habit, di nakasakitan. Kung sakitan man, minimal na lang. Kapas kung magampo ka niya, ang uban, pirmi nimong apilon, panalanginan kag daghan. Pag mag-fasting ka, niyang unsay imong kanununta imong ipanghatag, suplayan pa ka sa Ginoo og daghan. Pero pilimiro, sakitan ka, magantos ka. Pero very helpful, very useful for our salvation. Take note, nay kasakit nato nga involuntary. Banggaan ka problema, sakit, pagsulay, kanang wag ka magdahom ba? Trahedya, katalagman, accidents. Although I don't believe in accident, everything is according to the plans of God. God wills it. If there are disasters na itabos tong kinabuhi. Pero let's put into this point nga naay mga involuntary pains nga niabot nato. Wa dama. Uncontrolled events, negative circumstances that we are experiencing day by day, nga wa dama. Pero kabalo mo, kung positive lang mo ana toward it, mao ni gitawag og pains, positive attitude in negative situation. The real meaning of pains, acronym, positive attitudes in negative situation. Kung positive lang ka sa mga involuntary happenings sa imong kinabuhi, it can help you. It can purify you. But you know what? Nasa'y panahon nga ikaw mismo mo barog, like Centros of Lima, may barog siya, mingon siya, Ginoo, nagantos ko ron, dugangi. Allow me to suffer more, and I will prove to you that I love you more. Mao na'y pagampo ni Centros of Lima. Lord, tuguti ko magantos pa, kay pamatudaan ako. Mga mahal ti ka, bisag magantos ko. You know what? Katong gibuhat ni Centros of Lima, that is a voluntary sacrifice, suffering. Kanang ikaw mismo voluntaryo ba nga masakitan ka?
Kining almsgiving, it's your personal decision nga. Muhatag ka, balag sakitan ka. Magampo ka para sa uban. Di ka mukaon para sa uban. That's what he called voluntary sacrifice. Voluntary pains. Voluntary suffering. Mao na kining kalibutan na dunay duha ka matang sa kasakit, involuntary sufferings o voluntary sufferings. Both the sufferings are very helpful for your souls. Nay panon atakihon kag sakit problema wa ka magdahom. Be positive. Unya karong adlaw gipainumduman ta sa simbahan. Nga mohimo kag voluntaryong pagpasakit sa kaugalingon. Hatag. Panghatag mo, pagampo mo para sa uban, pagpuasa mo niyang inyong kanon imno ni panghatag. Di kasakitan na sakit, pero makatabang. Paningon sa Mark 8:34, carry your cross. Pasana imong cross, voluntarily. Ingani ang kinabuhi. Kanang voluntaryo bang magpasakit ka? That's what he called very appreciating in the eyes of God. Kanang willing ka mo undertake, willing ka magpasakit, willing ka mo gambos sa imong kinabuhi for the sake of others. Mao ni ang pinaka-highlight. What can you do to others? Mao ni ang pinaka-bottom line sa atong ebanghelyo. And if you are willing to sacrifice, to suffer for the sake of others, this is also the same, the denominator that I am talking about. Personal sacrifice and what can you do to others. Kung maghimo kag almsgiving, prayer and fasting. Do this. Tungod kang beneficiaries, duha. Listen to this. Duha ang beneficiaries if you will do almsgiving, prayer and fasting. Kay baga kinsa, ang tao ngay mong gibuhatan og almsgiving, prayer ug fasting og ang another beneficiary, ikaw na naghimo niini. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I didn't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo nga unta himuon yung ministeryo ang paghatag, pagdonate, almsgiving. Himuon yung ministeryo ang pagampo. Himuon yung ministeryo ang pagfasting. Kaya magfasting ka, manghatag kag pagkaon, that is charity works. Himuon ang ministeryo. Ako magampo, makasabunta mo. The bottom line of our gospel is all about what can you do to others. Ako magampo, makasabot mo. Nga kung inyo nang himuon ng almsgiving, prayer and fasting, ang beneficiaries, duha. Ang imong gitabangan ug ikaw nga mihimo niini kay panalanginan ka sa Dios nga nagtan-aw sa imuha. As I declare healing, miracles, blessings, favor, surprises, prosperity, abundance, to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit nung inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.